بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الله سبحانه وتعالى تنوك بركة علي كسلي ألكر محمد صلى الله عليه وسلم قال اسلام بلج الانفو من لوبانا أن من نيبانا كبلج الانفو renouveau yɛrɛ ka fo ka groupe in bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmɔgɔ ni ayiwa a baarakɛ ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada wele in na a diyara an ye a bonyana ma min ye haut conseil ye ala barika la baasi t'a la alhamdulillah baasi wɛrɛ si tɛ yen bi an bɛ se k'a fɔ min ye baasi ye k'o bɛ haut conseil de la ala barika la o tɛ yen alhamdulillah. Ayiwa uzazo an y'a ye k'a fɔ jamana ka lakanabaliya a bɛ kuma jan bɔ sabu kɛrɛnkɛrɛnna ka daminɛ kabi kɔrɔnbolo la nka bi an bɛna an sinsin min ka o ye an ka jamana camancɛ bolo ye waati tɛmɛna fana jɛkulu dɔ kun sigira la f'o ma ko mission de bon office e kɛra o maa ɲɛmaa ye bi bi na aw minnu ni aw y'an ka jamana maabaw ye yala aw ka nin jati e ka yita ye jumɛn ye lakanabaliya kunkanko kibaruya la kibaruya jumɛnw bɛ e bolo fasodenw ka sigi ni ka i lamɛn nin kuma in na. ala k'an bɛn sababa ma ya masha Allah jamana in a lakanabaliya processus do min daminɛna a mɛnna a bɛ sira fɛ ka na dɔɔni dɔɔni parce que ko in bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a bila minɛ min kɔnɔ o ye mara kɛcogo de ye min bɛ wele ko gouvernance ka jamana mara ka jamana tɔpɔtɔ ka jamana kɔlɔsi o kɔlɔsi n'o mara in n'a yɛbɛbɛra o kɔrɔ ye n'a bɔra bolo la a laban farati ko caman bɛ k'a la wa jamana in na anw ka crise n'i y'a lajɛ a ɲɛ yɛrɛ ma siyako kɛlɛ tɛ ayi diinako kɛlɛ tɛ mara de tiɲɛna an bolo ni mara tiɲɛna nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don kɛlɛ la o de ye ko in yɛrɛ ye ni mɔgɔ min y'a analyser profondément ka jamana in bana min b'a la tɔɔrɔ min b'a la k'a diagnostiquer ka n'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ mauvaise gouvernance de c'est la source mara kɛcogo juguya o de ye jamana in k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ tan parce que n bɛ ko kelen f'i ɲɛna politique mɔgɔ n'a dɛsɛra a bɛ fɛn bɛɛ utiliser fibre o fibre bɛ yen a b'a bɛɛ utiliser n'i ye guerre civile ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre ethnique ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre religieuse ye k'a ye yɔrɔ o yɔrɔ siya kɛlɛ diinɛ kɛlɛ ni sigida kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bajuba bɛ bɔ fɛn min na o ye mauvaise gouvernance de ye politique de don ni politique maa dɛsɛra a bɛ minɛ sugu bɛɛ ta. Ayiwa o b'a yira bi n'i ko ko nin tɛ siya kɛlɛ ye a bɛ sɔn ka dɔw dabali ban sanko la minnu ni olu bɛ yen k'a fɔ u tɛ se ka analyse kɛ ka se degré dɔ ma ka sababu kɛ min ye don o don an b'a mɛn ani a bɛ ye fana caman bɛ kari ɲɔgɔn na i n'a fɔ dɔgɔnɔw ni filaw ka fɔw la dɔw bɛ wuli ka b'o kɛyɔrɔw la nka ni a fɔra nin cogo in na k'a fɔ siya kɛlɛ tɛ yala nin sugu ninnu u bɛ se ka bila minɛ jumɛn kɔnɔna na. n'a fɔra siya kɛlɛ tɛ kɛlɛ source de ko don kɛlɛ de transformera k'a yɛlɛmɛ jamana y'a ka incapacité o kɔrɔ a ka dɛsɛ ka jamana basigi autorité ka kɛ yɔrɔw la dɛsɛ kelen b'o la waati min na jamana de taara i balamini siya ninnu na ka ko in yɛlɛmɛ ka kɛ siya kɛlɛ ye c'est ça la vérité a kuma ka gɛlɛn nka nin de ye ko in yɛrɛ ye. Idrissa Sidibe a diyara n ye ka segin ka an fa fo a ka kuma la a ko marako juguya gouvernance ko nɔba bɛ ko in na n'i ye marako juguya dun ta ka jateminɛ a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw sen kan yalima olu minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u jɔyɔrɔ jumɛn kɛra marako juguya in kɛlɛli la mauvaise gouvernance ni a bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la bari an b'a dɔn k'a fɔ tarikuw kɔnɔna la wagati dɔ kɛra olu wulila k'u jɔ jamana in yɛrɛ kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ ko dɔ la o tun ye ni ɲɔgɔnna ye nka k'a fɔ ko yurugu kɛrɛli diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o la Mali kɔnɔ bi bi in na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mauvaise gouvernance kɔni o b'an ka farafin jamana ninnu caman. Baasi tɛ Uzan jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye n'aw y'a ye k'a fɔ bana dɔnna yala aw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye nin ko in na kosɛbɛ. mais anw jɔyɔrɔ ye min ye a n'an ye min kɛ
o tɛ fɛn ye ko a dogora jamana in maaw la kabini ko in ma se bi ma an ye interpellation daminɛ ni maaw hakili bɛ kow la u b'a dɔn occasion o occasion n'an y'a sɔrɔ n'an ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka sigi ka kuma di ɲɔgɔn ma an ye kulekan bɔ k'a jira u la n'u m'u kɔlɔsi nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ olu mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ jamana fragiliser de kɔrɔ ye ka jamana lafu parce que jamana a bɛ support dɔw de kan valeur dɔw de bɛ yen kɛcogo dɔw de bɛ yen maaya sugu dɔw de bɛ yen tabiyaw de bɛ yen olu de ye ntulomaw ye jamana bi jɔ min kan n'i y'a kari jamana bɛ kari o b'a yira aw tulokanw ma mɛn mara kɛbaaw olu fɛ kɛ ni tulokan kun mɛnna an bɛ sigi min na bi an t'o kɛ o o ma mɛn siga t'o la baasi tɛ kabini 2011 2012 sanni coup d'état ka kɛ anw ye force vive bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan palais de congrès la ka kulekan bɔ min tun bɛ jamana kunna a don résolution min bɔra a la ne y'o fara ɲɔgɔn kan k'o don poche la ka taa sɛgɛrɛ kuluba ne ko n ko kumakan in filɛ nin ye nin minɛ jamanadenw wele i ni jamanadenw ka kuma malaise bɛ jamana kɔnɔ jamana b'a kɛrɛ kan ni m'i kɔlɔsi jamana bɛ bin a tigilamɔgɔ ma sa o kɛra 2011 n ko a tigilamɔgɔ ma sa a bɛ balo la kuma n ye kuma min fɔ a tulo bɛ n na lahala a ma da la pewu o don a kulekan in bɔra k'a fɔ a ɲɛna y'a ye grand malaise fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ n'an m'an kɔlɔsi jamana bɛ taa bin ayiwa Isu Kulubali Ustaz ka kuma kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko ni marabaaw dɛsɛra k'u bi fɛn caman kɛ yalima Ustaz bɛ fɛ k'a fɔ de ko jamana marabaaw yɛrɛ de bɛ nin basigibaliya in kɔfɛ wa n b'a fɛ ka min fɔ i ni min kɛli ka kan n'i m'o kɛ jɔnni bɛ ɲininka maa min ka kan ka autorité sigi jamanaw kunna jamana kɔnɔ jango mɔgɔw kana bin ɲɔgɔn kan o ye jɔnni ye marakɛbaaw n ko marakɛbaaw don ils sont où a bɛ se ka ɲɛ cogo di mɔgɔw bɛ marifa ta ka ɲɔgɔn faa jamana centre la ka bin ɲɔgɔn kan marifa b'a tigiw bolo u bɛ ka yaala sɔrɔsiw tɛ jamana marabaaw tɛ fɛn wɛrɛw tɛ mais jamana bɛ se k'olu to yen u k'o kɛ impuniment a ka tila k'a fɔ ko jamana n'o to ye o kuma jɔn n'olu baasi tɛ Uzazo n'i ye ka fɔta jateminɛ i b'a ye kabi 2011 kule bɔra aw ye aw kɛyɔrɔ n'o bɛ tali kɛ aw ka religieux ta a ye o kɛ hali bi yala a b'o minɛ de kɔnɔ wa 2011 yala bayɛlɛma nalen fanga na maa wɛrɛ min n'o nana jamana ɲɛmaaya la bi aw labanna tuguni ka wele bila u ma kɔ kan ka da kelen k'u ye wa kosɛbɛ je crois que jamana archive tulo b'an kan na san o san n'an taara jɔ ka foli kɛ o bɛ kɛ de façon solennelle a bɛ bɔ média bɛɛ lajɛlen na maaw tulo b'a la maaw ɲɛ b'a la min ka kan ka fɔ anw kɔni ni an kun n'an kan cɛ o fɔra a tilala ka fɔ o ye min bɛ fɔ kɛnɛ kan ye fɛn caman fana fɔra yɔrɔ wɛrɛw la ani cogo wɛrɛw la jama tɛ min kalama nka Ala b'a dɔn a tigilamɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ. Ayiwa Uzazo ni hali bi lakanabaliya in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye jamana yɛrɛ o kumana a marabaaw ye hali bi n'a sɔrɔ kangari dara ani wele bilara u ma o n'a ta bɛɛ lajɛlen ni ta tɛ ka fara ko kan foyi tɛ ka bɔ a la fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka se ka lasɔrɔ ni kulokan yɛrɛ n'o tɛ ka se ka mɛn tuguni n y'a dɔn fɛɛrɛ in jamana a tilalen don lahalaya dɔw la jamana bakuru o ye peuple ye o peuple souveraineté b'o de bolo min bɛ fara ɲɔgɔn kan ka danaya di maa ma ka fanga di ma k'a fɔ ko jamana kalifalen b'i la kalifatigi ye jɔn ye o ye peuple de ye o peuple in o de ka kan ka wuli k'a ka rôle kɛ o rôle bɛ se ka kɛ jumɛn ye o rôle de ye ka tara rouge jira ligne rouge k'o jira jamana marabaaw ma k'a jira u la jamana marabaa ani jamana kalifara maa min ma o ye serviteur de ye
e tɛ seigneur ye o ye serviteur de ye jamanadenw ka baarakɛla de ye e de sɔnna ka jamana ka a tɔgɔ ye di ka a danaya ta k'a da i kunna k'i bɛ s'a kɔrɔ e tɛ se ka sunɔgɔ e tɛ se ka lafiya e man kan ka ayiwa lafiya ɲini man kan ka sunɔgɔ ɲini ni man kan ka sɛgɛn o ye e de c'est ça le problème le paradoxe au Mali o ye minnu ka kan ka u jɔ ka jamana servi olu hakilila k'a fɔ jamana ka kan ka olu de servi ça le paradoxe o de ye paradoxe ye jamana in kɔnɔ ayiwa n'i bɛ baara yɔrɔ la e de bɛ baara kɛ ka baara yɔrɔ servi nka n'i taara i sigi baara yɔrɔ kɛ e dama servi ko in laban ye tiɲɛni de ye baasi tɛ Isa Kaba halisa lakanabaliya kunkanko la jamana kɔrɔn bolo ani kɛrɛnkɛrɛnna camancɛ bolo ɲininkali dɔ fɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko forobasigi dɔ tun kɛra an hakili b'a la 2017 n'o tun ye bɛɛ ka jɛ ka sigi kɛ o résolution kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko an ka jɛ ka kuma ni an balima minnu ni o ye Yad Agali ka fara Amadu Kufa kan a wagati la ayiwa o résolution kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko imam yɛrɛ bilala jɛkulu dɔ ɲɛfɛ a bɛ fɔ min ma ko mission de bons offices ne bɛ fɛ k'a ɲininka o ko labanna cogo di an tulo tɛ a ko kunkanko la bilen ko bɛ hakɛ jumɛn na bons offices ko a baara jɔra a dabila la mission de bons offices a baara jɔra a dabila la ne tun bɛ min kɔni na n'a ɲamɔgɔya bɛ ne bolo a baara dabila la a jɔra sabu ne sigilen premier ministre min tun bɛ jamana kunna n'o ye Abdoulaye Idrissa Maïga ye ale de ye lettre ci ne ma a ko n b'a ɲini i fɛ jamana k'i bila baara dɔ la i ka sɔn an bolo i ye n kɔrɔ ye n b'a ɲini i fɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la i ka sɔn nin baara in ma n b'a dɔn baara gɛlɛn don nka n b'a ɲini i fɛ n k'o ye jumɛn ye a donna baara kɛcogo la ni laɲini na k'a fɔ a laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye Kidal accord signana nka Mali tɛ Kidal gouverneur tɛ yen préfet tɛ yen drapeau tɛ yen foyi tɛ Mali tɔgɔ la min bɛ Kidal fɛɛrɛ ka kɛ Mali ka se ka ye Kidal o ye kelen ye an bɛ min ɲini fɛ a filanan Delta Central n'o ye camancɛ in ye i k'a lajɛ Mopti mara yɔrɔ ye kumaɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ an n'an balimaw cɛ cogo min ɲinana ne fɛ o y'o ye baara in kelen ne wulila ka don avion kɔnɔ ka taa Kidal n bɛ taa Kidal don min kelen ma taa ni maa dɔw taara Jina Dɔngɔn président Amadu Tɔgɔ a tun b'a délégation na ne ye Sufi Bilali wele a tun b'a délégation na ani maa wɛrɛ ka fara an kan n taara yen an ni Kidalikaw sigira Kidal Amano Kan Muhamad Agintala a bɛ Bamako su in na an jiginna ale de ka so n nakun ye min ye n y'o fɔ a ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ ye chef de fraction ye n'a bɛ Kidal mara la u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne n'u sigira n ko n nana n ma na ni bere ye n ma na ni muru ye n ma na ni jele ye n ma na ni marifa ye o tɛ n bolo jango n ka na n'o ye nka n nana ni min ye alisilamɛya balimaya an bɛɛ ye kelen ye jamana kelen mɔgɔw n nana n'o balimaya in de ye ka na aw sɛgɛrɛ n nana o de ye a dɔw ko ne ma ko kabini indépendance bɔ kɛra mɔgɔ ka na u fɛ ko n nana ni Ala tɔgɔ ye ka na n'a kira tɔgɔ ye ka na ni silamɛya balimaya ye nin y'a fɔlɔ ye o tuma n ka bisimila mais n bɛ min fɔ aw ɲɛna a don a kɛnɛ barika ni ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛnɛ in kan ne m'a wele n ma ci bila a ma nka a kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ne ye n jatigiw ɲininka n ko o tuma nin nana mun ɲini yan an yɛrɛ dama de bɛ yan maliyɛn ko de don ne ni n balimaw de don a don ne y'a f'u ɲɛna n ko aw ka kɛlɛ in kun jumɛn b'a la kɛlɛ ka kan ka kɛ kun o kun kama o tɛ aw bara yan aw bɛɛ bɛ kan kelen fɔ aw bɛɛ ye couleur kelen ye aw bɛɛ ye diinɛ kelen ye aw bɛɛ ye culture kelen ye vous partagez le même espace géographique kuma kɛlɛ kun ye jumɛn ye parce que hadamadenw bɛ kɛlɛ tuma dɔ la
ni nin dɔ la kelen bɛ yen min b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na i ni maa min tɛ kan kelen fɔ a bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye a tɛ diinɛ kelen na a bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye a yɛrɛ bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye o si t'a la culture kelen kumakan kelen espace kelen diinɛ kelen les mêmes hommes o tuma kɛlɛ kun ye jumɛn ye moi j'ai posé le problème comme ça a y'o fɔ n ye parce que a don ne sigira Kidal n bɔra Kidal ka na Gawo ni Gamu n'a ka jama ye ɲɔgɔn ye yen nka sani n ka bɔ Kidal a don kama Kidal ko o ko ne ma ko problème t'an fɛ koyi ni administration ka segin ka na Kidal o tuma sini gouverneur ka na n'a ka di ye sinikɛnɛ i ni IBK yɛrɛ ka na n'o ko n de bɛ ɲini an sɔnna ne segira ka na sani n ka na ne ye n jɔ Gawo ni Gamu n'a ka mɔgɔw an ye ɲɔgɔn ye an ka kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye an y'o fɔ Kidal kuma kun ka nɔgɔn ne bolo ni centre in kuma ye parce que Kidal acteurs dɔnnen don u ye accord yɛrɛ signé ka ban maa minnu dɔ fana bɛɛ b'u dɔn ne b'u dɔn u bɛ n dɔn adamadenya bɛɛ bɛ ne n'u cɛ o kuma u fɛ kuma a kun ka nɔgɔn ma n y'o résultat sɔrɔ n nalen min ye centre ye n ye hakili jakabɔ kɛ centre c'est complexe maa minnu bɛ yen mɔgɔ dɔnnenw tɛ n'i ye Iyad ni Hamadu Kufa yɛrɛ bɔ a la i bɛ maa min dɔn k'o ye leader ye u la a tɛ yen o kuma ka olu sɔrɔ u ka kuma ɲɔgɔnya fo fɛɛrɛ ni dabali ni hakili n ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ o de ye ka forum dɔ dilan Bamakɔ yan ka école coranique a mɔgɔw ka coordination dɔ créer ka u wele ka karamɔgɔ wɛrɛw wele u ka na a kɛ kun ne bolo o ye ka sira dɔ de ɲini parce que minnu bɛ yen maa caman bɛ Bamakɔ u n'olu ye tɔɲɔgɔnw ye n'u tɛ dugu kelen mɔgɔw ye u kalanna karamɔgɔ kelen fɛ walima u bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo dɔ la o tuma ka sira ɲini an bɛ se ka sira sɔrɔ ka kumakan las'u ma ka hakilina las'u ma parce que hakili o ye fɛnba de ye olu tun tɛ tan o n ko hakili wɛrɛ de y'u yɛlɛmɛ k'u kɛ u bɛ cogo min o tuma hakili bɛ se ka sɔrɔ fana fɛn min b'u la k'a b'u kunna baasi tɛ o baroda ko sigi kɛra Bamakɔ yan nɔ hakili la waati tali kama Oustaz bi hali bi n'a ta nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ mission de bon Dieu fils kɛlen kɔ ani ka wulikajɔw kɛ nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛ an ka marayɔrɔ la bi bi n'o ye cɛmancɛ kɔnɔna ye yala walasa an ka bɔ nin sujet kɔnɔna na e ka wele ye jumɛn ye ani dabali ni fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ teliyala walasa nin ko in dan ka sigi a la bon ne ka hakilina ma yɛlɛmɛ a ma b'a cogo la o ye ne ka conviction ye ne fɛ fɛɛrɛ de ka kan ka kɛ dabali ka kan ka kɛ le contribuable malien anw bɛ wari min bɔ k'a kɛ ka marifa sa an kana ci an yɛrɛ la voilà an kana ci an yɛrɛ la mɔgɔ o maa bɛ cɛmancɛ in la jɔnniw don nkanw de don anw ka kan k'an yɛrɛ ɲininka de an yɛrɛ ye den minnu wolo an ye kalanden minnu kalan mun y'u yɛlɛmɛ k'u bɔ an bolo k'u kɛ monstres ye an ka kan ka fɛɛrɛ de ɲini k'o hakilina in bɔ yen k'o fɛ ka o lahalaya in bɔ yen ka démarche ɲini min b'a to kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ an n'u cɛ c'est ça ma conviction baasi tɛ jamana ka kan k'a yɛrɛ défend c'est vrai nka an ka kan ka fɛɛrɛ ɲini min tɛ une guerre sans fin Mali ka nafa t'o la baasi tɛ ani aw ma se ka ɲɔgɔn ye wa bari ne an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ wagati dɔ la i kun avancera o ko la kosɛbɛ fo i ni dɔ tun ye ɲɔgɔn ye min kun kan k'i di Iyad Agali lase ɲɔgɔn ma yalima tiɲɛ b'o kuma in na wa bon dɔ b'a la min ye tiɲɛ ye mais ka se Iyad ma o tɛ tiɲɛ nka ka kumakan s'a ma ka hakilina s'a ma ka cikan s'a ma o kɔni ye tiɲɛ ye baasi tɛ o kuma in ye tiɲɛ o ko labanna cogo di ma kɔmasegi kɛra min ye kow b'a la e ko yan y'a fɔ yɔrɔ ya fɛnw b'a la min tun b'o baara in na n'a jɔlen b'a la o fara u y'o de pulvériser Kidal Cheikh Awsa wa kosɛbɛ Cheikh Awsa ko caman bɛ ko in na
fɛrɛ jumɛn fi ɲɛna don min o ye ne wele k'a fɔ ɲɛna i nisɔndiya ko in an bɛna solution sɔrɔ a la ni ala sɔnna a ye n wele k'an to Kucala ni Segu cɛ n bɛ mobili de kɔnɔ Cheikh Awusake kosɛbɛ a ko n ye ci lase cɛ ma wa a sɔnna ni ala sɔnna nin ko in fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la a y'o fɔ n ye don min o don de y'a fagara basi tɛ mais i ni Amadu Kufa o kumakan ma se ka lase ale ma Amadu Kufa ma fɛn caman parce que Amadu Kufa ye iyadi de ye ko in ye iyadi de ye n'a ye min fɔ o de do basi tɛ o de ye ko in ye baara in kɔnɔna ayiwa an bi taa baro takun filanan na o ye hakililajigin ye nin waati laban ninnu ni min bi tali kɛ Imam Mahamudu Diko a ye i da se kɔrɔfɔ dɔ ma ani a ye k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli dɔw kɛ k'a fɔ jateminɛ dɔw ye a yira ko hakilinaw talen do fɛɛrɛw tigɛlen do min bi tali kɛ kɔrɔfɔ a ɲini yɛrɛ bɛ kuma in na kosɛbɛ a fɔli min ni o bi tali kɛ lutiya la o kumana o bi se ka kalan an ka kalanso la cogo min na o kumana a kɔni ye o ko in kɔ ne k'a sɛbɛ kɔrɔ fɔ kosɛbɛ Imam Diko e yɛrɛ ye nin kɔrɔfɔkan ye i bɔra a ko in kalama cogo di karamɔgɔ tuma dɔw la jamana in mɔgɔw u bɛ ne kabakoya parce que ne tɛ se k'a faamu nin jamana in kɔnɔ ala ye fɛn min kɛ n ye Mali jamana alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn kan o majorité k'a fɔ ko u ye danaya da maa min kan min b'u ka kumakan fɔ o ye ne ye mɔgɔ k'a miiri k'a fɔ ne bɛ taa n sigi ka fɛn lakali ka fɛn fɔ fɛn min dalilu tɛ ne bolo non c'est impensable mais il faut être irresponsable pour agir comme ça et penser comme ça ne bɛ se k'o kɛ cogo di ne bɛ se ka jamana alisilamɛw k'u lagosi ka se o hakɛ ma ne ka taa n sigi ka fɛn lakali hɔrɔntɔ n silamɛtɔ n ye alimami de ye ka fara o kan ne ka taa n sigi ka fɛn lakali ko ne yɛrɛ ma fɛn min bɔ yɔrɔ dɔn n y'a fɔ n kunfɛ ten dɔrɔn parce que kari kunkolo man di n ye moi je ne suis pas le genre ni kari kunkolo man di n ye n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn ni kari bɛ se a ka sankolo in jigi maa min b'o kumakan sɔsɔ o tɛ ne ye non nin fɛn in c'est pitoyable cogo di ministre ye kuma minnu fɔ ne y'o mɛn o mais tiɲɛ yɛrɛ la a saamɛ yɛrɛ bɛnna fɛn dɔ bɛ yen ne k'o jaabi non yɛrɛ écoutez n y'a ka kumaw mɛn appareil génital o de bɛ kalan 74 ale tun bɛ DF la 74 ale bɛ DF la 74 y'a sɔrɔ moi j'étais enseignant déjà lui en 74 il faisait son DF moi en 74 j'étais déjà enseignant c'est mɔgɔ ye min bɛ taa n sigi qui fait la confusion fɛn min ye appareil génital ye fɛn min ye ko wɛrɛw ye k'olu don ɲɔgɔn na ne ka na kuma wuli k'a jɔ dalilu tɛ kuma min na non je suis vraiment désolé nin kuma in bɛ fɔ k'a dɔgɔra bɔ ka tila k'a jɛya mɔgɔw k'a mɛn kuma in fɔli kɛra mawajibi ye maa min bɛ jamana kunna bi ale de y'i jɔ misiriba la Bamako misiriba don dɔ la a ko alimamiw aw filɛ nin n'a ye fɛn o fɛn ye jamana in kɔnɔ n'a bɛnnen tɛ n'aw m'a fɔ ɲɛ ne na o bɛ taa kiti kiyama o jamana ɲɛmɔgɔ de y'o fɔ n'o fɔra anw b'an datugu ka ban ka fɛn fɔ an bɛ min kalama parce que n'an y'a fɔ u bɛna commenter ka kɛ nin ye u bɛna mɔgɔw bila an na minnu b'an nini mais n'u ye nenini kɛ u k'a nini nenini n'o fɔra an ma o tɛ fɛn wɛrɛ ye i bɔra kalama cogo di n'o fɔra an dɛ n bɛna i ma o n'i ma kɔrɔta n bɛ ko in f'i ye anti-pressé voilà n'a ka pressé i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i b'a faamu c'est un document officiel gafe yamaruyalen officiel je dis bien officiel officiel kɔrɔ de b'a la n'o tɛ u ye fɛn o fɛn fɔ n y'a bɛɛ mɛn o le directeur de l'institut pédagogique monsieur Tulenta a tulo bɛ n kana groupe pivot au directeur général u fila dara ɲɔgɔn kan ka taa n fɛ kuma min tɛmɛna ne n'u cɛ u b'o dɔn contrat min n'a tɛmɛna groupe pivot o de ye point focal ye ambassade de Pays-Bas ka point focal ye groupe pivot de ye contrat min tɛmɛna
accord min temana au ministère de l'éducation accord bien au kera kuma jumɛn a filɛ nin ye yan c'est pas accord bien pour que vraiment bɛnkan sɛbɛn min kɛra nin ye groupe pivot voilà sɛbɛn fɔlɔ min kɛra nin ye ministère de l'éducation nationale ka sɛbɛn ye Segal de y'a sɛbɛn le secrétaire général du ministre ka yamaruya di u ka taa étude kɛ sur le terrain sɛbɛn filɛ nin baasi tɛ o tilal'o la an bɛ hakililajigɛ sɛbɛn yɛrɛ fasirila Bamako mai kalo tile 31 san 2018 bon nin ye ministère de l'éducation nationale direction nationale de la pédagogie au niveau groupe pivot santé population programme d'éducation sexuelle complète au niveau scolaire au Mali fɛn yɛrɛ intitulé o de o ye o ye a tɔgɔ yɛrɛ voilà bɛ wele ten de ESC éducation sexuelle complète a dafalen o ye cɛ ni musoya yɛrɛ hakɛto min bɛ kuma na a dafalen foyi ti to kɔ mais éducation sexuelle ka fɔ mais complète o kɔrɔ ye mun ye ça veut dire quoi nin ye kuma ɲɛbila de ye koyi nin de tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ wari hakɛ min dira a ko in daminɛna a bɛ nin na a budget ko b'a la min b'a jira i la k'a fɔ ko in tɛ ko jɛlen ye o y'a jumɛn ye o bɛ chapitre 17 la n b'a d'i ma e de b'a kalan ne yɛrɛ t'o kalan voilà parce que ko min don a selen bɛ yɔrɔ la il faut que kuma ka k'a la sa a ka faamu ça c'est article 17 fɛn min b'a la i b'a kalan à haute voix pour que mɔgɔw k'a mɛn k'a dɔn min fɔra fɔlɔ. Article 17 modalités diverses. 1. Les parties conviennent que toutes les dépenses effectuées dans le cadre du présent protocole soient conformes aux procédures acceptées par les deux parties. 2. Les parties s'engagent à ne pas divulguer d'informations confidentielles quelconques qui pourraient être à leur portée dans le cadre de l'exécution du partenariat. Au Coran. Nimaïra ko ou bembe aka. Hein? Ko min bɛ tali kɛ gundo min bɛ nin ko la a kana bange o ye ne ka faamu ye. Voilà. Gundo min maa si kana gundo poyi. Maa si kana gundo poyi. O gundo jumɛn bɛ denmisɛnninw ka kalanko la min ka kan ka dogo ka engagement ta k'o kana bɔ o ka kan ka kɛ mun ye o ye kelen ye. U taara baara minnu kɛ a baara bɛɛ bɛ yan. Moi je l'ai circulé, j'ai toute la documentation. Nin kɔrɔ ye mun ye orientation. Orientation sexuelle, hétérosexualité, homosexualité. Alors, au Coran. Bon, moi je crois que il faut que les gens ils soient sérieux. Ni ye fɛn ye jamana mago bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ nin ye. Nin ye min bɛ se ka fɔ kɛnɛ kan. A baara in bɛɛ b'a la grossesse non désirée b'a la mariage précoce b'a la ayiwa a tɔgɔ ye di amoureux ni je ne sais pas relation amoureuse relation amicale relation amoureuse relation a tɔgɔ ye di romantique voilà nin bɛɛ a leçon dilanlen don a ka kan ka don IFM mun na cogo min na u k'a kalan ka denmisɛnninw kalan la des enfants de 7e a filɛ nin ye 7e voilà donc ni ko ni a dalu hakili la dalu jɔnjɔnw olu ye nin ye Isa Kaba ayiwa n fɛ ka ɲininkali kɛ imam na est ce que bibi na wagati cogoya ma taa ka olu fana to dɔɔni bari ka sɔrɔ ministre ta in tɛ est ce que min bɛ ka fɔ nin kɔnɔ a tɛ Bamakɔ bi wa n ka ɲininkali fɔlɔ ye walima imam ninnu t'a kalama ko nin ko in bɛ Bamakɔ bi yan n'i ye a donnen ye sɛbɛnfuraw kɔnɔ ça veut dire que besoin dɔ de bɛ mɔgɔ dɔw la mun état bɛ o garanti olu ye est ce que o yɔrɔ tɛ yen nɔ ani fana ni aw bɔra a kalama sisan de k'a fɔ charte africaine ni Mali y'a bolonɔ bila o la nin fɛn ninnu fɛn o fɛn ni imam bɛ k'a fɔ est ce que u tɛ o kɔnɔ ni o bɛ an ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ imam yalima yanni an ka se nin kɛlɛli ma an kun b'an k'o kɛlɛ wa
révision constitutionnelle kɛlɛ kɛra yan nɔ est ce que an kun man ka kɛlɛ kɛ. a jamu fɔ an ye dɛ. Sidibe. a fana ye Sidibe yan. awɔ. ne kun hakilila bamanan de don. ayi. non. Il faut pas faire une confusion. Non, je suis désolé. Fɛnw bɛ yen kabini ala ye diɲɛ in da jogojugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ yan a bɛ yɔrɔ wɛrɛ o dɔnnen don nka problème ye min ye nin na a ka kalan ni c'est une programmation de la destruction de notre société c'est-à-dire ko dɔ de bolo dalen don o tɛ min bɛ sen na bi o ko tɛ o sini ma yanni san 20 san 30 jamana in ka kan ka kɛ fɛn sugu min ye ani maa sugu minnu ye o de bolo dalen bɛ nin na o de y'a danger yɔrɔ ye parce que yɔrɔ si tɛ yen ko ka nin don dans l'éducation en Afrique ici a bɛ min c'est pour cela l'intitulé c'est éducation sexuelle complète o de b'a la musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ko u y'a ɲini k'a kɛlɛ cogo bɛɛ la u ma se u y'a bila a kɔnɔ denmisɛnninw kana furu joona ayiwa o kuma bɛ sen na a bɛ nin na bon e bɛ denmisɛnnin bali a kana furu joona nka i tɛ se k'a bali a ka den sɔrɔ bolon fɛ o kuma a bali kun a kana furu joona kun n'a tɛ se ka minɛ a kana den sɔrɔ bolon fɛ baasi tɛ donc ni a danger yɔrɔ n'i y'a ye nin y'an tɔn si wuli denmisɛnninw minnu bɛ 5e année 6e année 7e année 8e année mɔgɔ ka taa olu kalan pour que u k'a dɔn ni maa min bɛ nin jogo ninnu na il y a des leçons a bɛ yen an bɛ se ka a labɛn voilà a labɛn k'a di aw ma u yɛrɛ y'a labɛn cogo min na une leçon préparée denmisɛnnin u bɛ tulonkɛ la u fila bɛ tulonkɛ la le troisième est venu dɔ in y'i kanto a ma ko barre-toi PD e ka bɔ an kunna e PD i bɛ mun ɲini ko o denmisɛnnin kasibaatɔ taara maître fɛ maître y'a wele k'a ɲininka ko non kari de ye nin fɔ n ma maître y'u bɛɛ wele ko nin de ye nin fɔ nin ye ko n'o maa min don a jogo de ye musoya tabiya dɔrɔn de b'a la hali quartier kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ yaala o ye PD de ye bon ka hakiliw ladon sa ka bɛn ni nin ye sa kɛ monsieur ka kuma ye jumɛn ye a ye nin écoleden ka réprimander k'a fɔ a ɲɛna non o tɛ fɔ mɔgɔ ma ni PD don o de y'a tabiya ye i t'a lagosi n'o ye i t'a fɛngɛ n'o ye a yɛrɛ y'o sugandi k'o kumaw fɔ k'o dilan mais o de bɛ fɛn ninnu kɔnɔ mais on ne peut pas nier l'évidence ce qui est grave mais vous me donnez l'occasion parce que n ka nin kuma in fɔ ka a jɛya mɔgɔw ye parce que u bɛ nin kuma minnu na gouvernement bɛ nin kuma minnu na k'a ɲini ka kuma in ka a kɔ kari ka kuma in kɛ komi n'a y'a sɔrɔ Diko ni fanga de bɛ ayiwa u fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ o de y'a to a bɛ ka nin fɔ non je suis désolé o fɛn tɛ fanga fɔ ɲɔgɔn kɔ ni fanga kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛw an wulila ka jɔ ATT nɔfɛ yan ne ni ATT mun tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ non a nana ni fɛn de ye qui gire avec nos valeurs sociétales et religieuses min man ka danbe an ka danbe nafa o tun b'a kɔnɔ an wulila k'an jɔ n'an wulila ka jɔ o la k'o kɛlɛ kɛ nin fɛn min b'a la a ka jugu ni o ta in ye siɲɛ 100 an b'an mako o kan parce que n'an kumana mɔgɔw bɛna fɔ ko ayiwa nin de b'a u ni ɲɔgɔn cɛ non an tɛ mako o kan o bɛ fɔ a kɛlɛ fana bɛ kɛ aw wulilen da kɛlɛ fana kɛlɛ u ye min fɔ an y'a mɛn ko premier ministre y'a lajɔ je suis très heureux a k'a lajɔ mais o t'aw wasa oui ni premier ministre y'a lajɔ c'est d'abord une preuve que min bɛ ka fɔ o ye tiɲɛ n'o tɛ a jɔ kun min fɔra n'o t'a la aw b'a jɔ mun na baasi tɛ Uzaz Diko ni wale min kɛlen filɛ ni e bɔra ka ɲɛfɔli kɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ye gouvernement ka ministre min ɲɛsinnen don kalanko ma ale ka jaabiw mɛn yala ne b'a fɛ ɲininkali min kɛ sisan o ma wuli ka se e ma wa e fana ma a ɲini ka gouvernement rencontrer ni sujet in kan walasa ka u alerter a ko da la mais alerte de kɛlaw ne bɛ jamana in dɔn kabini si finnen don fo k'a jɛya n bɛ Bamakɔ yan je connais le gouvernement successif, le régime successif. Ou tabiya ye min ye ne b'a dɔn. Code de la famille ko la an ye 100 ans de kɛ an b'u nɔfɛ. Atelier si tɛ yen an n'u ma jɛ ka min kɛ. Concertation régionale an jɛr'o la. Synthèse nationale an jɛr'o la. Nka o n'a ta o ta
u taara n'a ye don min na assemblée la min ka d'u ye u taara o de voter a ma ɲɛ f'an wulila ka kɛlɛ de kɛ c'est pas parce qu'on n'était pas présent hein an bɛ yen an ye réserve ko fɛn o fɛn kan u y'a bɛɛ fili u mago ma k'a la parce que ils n'ont aucune considération pour le peuple o ye jamana yɛrɛ tabiya ye o y'a kɛcogo ye o y'a ka méthode de gouvernance ye n'i y'a ye bi ni kidalikaw tisora jamana bɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔ wɛrɛ tɛ u y'u sɛbɛ de dɔn marifa b'u bolo u y'a dɔn n'a ganna u bɛ sɔn k'a bɛɛ dɔn ɲɔgɔn na ni i ye n tɛ ko jamana bɛ siran parce que tant que i ma sɛbɛ de jira nin jamana in na hɔrɔnya la a ye na an ka sigi an non moi je fais l'alerte c'est une alerte pour que u k'a dɔn min bɛ ka kɛ a bɛ sen na c'est qu'ils oublient moi je suis un enseignant j'ai des collègues dans ces choses là teriw b'a la n balimaw b'a la n baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw b'a la n fɛnw b'a la donc j'ai toute la documentation je le dis bien je ne révèle pas ma source non mais c'est une source digne de foi dalilu b'i bolo dalilu gɛlɛn a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ko moi j'étais pas à Ségou ne tɛ Ségou n tɛ ministère fana la o voilà donc Yusuf Kulubali n'a sɔrɔ ɲininkali dɔ b'i fɛ yanni an ka taa ɲɛli ni ɲininkali baroda kun ye ne faga ustaz ɲininka yalima ustaz ka laɲini ye mun ye fɛn in bɛɛ de ka yɛlɛma wa tari fɛn dɔw de b'a kɔnɔ aw bɛ fɛ olu ka bɔ a la ka tɔgɔ ka to sen na mais éducation ko mais et puis ne ye ministre mais a ye fɛn dɔ fɔ je suis désolé pour un cadre un responsable quand même de son rang a k'o fɔ bon o bɛ deli ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ leader religieux wele an bɛ leader d'opinion wele mais c'est pas vrai mais nin na aw ma wele mais c'est pas vrai o fɔlen min yɛrɛ filɛ nin ye mais écoute non parce que a ye hali école coranique kuma fɔ mais je suis désolé école coranique ko ne kɛlen haut conseil président ye en 2008 ne de ye forum organisé sur les écoles coraniques répertorier toutes les écoles coraniques parler de leurs problèmes parce que ne ɲɛ b'a la nin ye problème ye min bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si t'i kɔfilɛ a la fɛn min don don dɔ la a bɛ se ka k'a ma problème ye fɛn min bɔra o kɔnɔ o 2008 kelen in na y a eu le forum national sur l'éducation an y'o de ta ka taa lobbying kɛ k'a fɔ fo enseignement coranique o ka taa en compte jamana fɛ o ni bi cɛ san 10 ko bɛ sen na a ma kɛ fɔlɔ san 10 a bɛ sen na moi j'entends le ministre de l'autre jour ah ne ni di ko yɛrɛ kun bɛ président na o don mais a tɛ ko in ɲɛ dɔn a t'a dɔn c'est pas son dossier on l'a amené tout de suite là il sait même pas de quoi il s'agit bah, il raconte vraiment des choses ayiwa Uzaz Diko bi o b'a yira k'a fɔ hali an bɛ danga min na ka se sisan ma e ni minisiri walima premier ministre aw ma sigi nin kɔrɔfɔ in kunna kuma dɔw la e bɛ se k'a faamu cogo ni n'a ɲɔgɔnnaw fɔra ka tila tuguni ka dalilu di u tɛ wele bila e ma walima ka wele bila an ka danbetigiw ma a ka da don minnu taara n fɛ immédiatement o kɛra le directeur national de l'institut pédagogique voilà IPN voilà ani groupe pivot o ɲɛmɔgɔ ne ye déclaration min kɛ ne ma groupe pivot tɔgɔ fɔ ne b'a dɔn u b'a la mais je les ai ignorés parce que pour moi olu tɛ c'est le gouvernement qui est responsable c'est pour cela ne kumana ma groupe pivot fonda la olu de bolibaatɔ taara ye hali kunu u ye lettre ci ko an ka mɔgɔ dɔ bila min bɛ taa bila ayiwa commission in na PD ko kuma t'a la fɛn t'a la bon n'an b'a fɛ an ka mɔgɔ ka na o b'a yira halisa ko commission sugu jumɛn y'o ye tuguni nin ko sujet kelen de la halisa n bɛ na i ma o y'o kuma suguw fɔ parce que c'est ridicule les gens ils sont pas responsables dans ce pays malheur ko do u hakilila k'a fɔ ko jamana in ye jamana fu de ye nin jamana ba in alisimɛ jamana ba in danbe jamana ba in ka taa nin ɲɔgɔnna programme nɔgɔlen ta wari kama min tɛ foyi ye k'a bɛn'o don o kalan kɔnɔ à l'insu du peuple maaw b'u balo ɲinina waati min na u den minnu n'u y'a ta k'a kalifa aw la aw ma fɛn sɔrɔ k'a d'u ma ka danbe sɔrɔ u ka kalan kodɔn u ka kalan sɛnɛ u ka kalan ni u ka kalan o denmisɛnnin fitininw a bɛ taa nin fɛn suguw de ta de relations amoureuses romantiques etc non mais vraiment
bon o tigila mɔgɔw n'u nana nin ko ninnu na u bɛ munumunu na u t'a dɔn u bɛ min kɛ bi a fɔra an ɲɛna bi yɛrɛ bi Segal min bɛ ministère de l'éducation la a tigi ye n wele a ko le Segal par intérim n t'a dɔn mɔgɔ min don k'u b'a fɛ k'an ye ne ye rendez-vous d'u ma n ko sini 15 heures bi lagasara in na an ye kibaruya sɔrɔ ko premier ministre b'a fɛ ka association religieuse ni fɛn min na n t'a kun dɔn dɛ je suppose que nin bɛ se ka sɔrɔ a kun dɔ ye n'o tɛ officiellement k'a fɔ k'u nana ma ni kuma wɛrɛ ye ministre an m'a ye fɔlɔ ne ye min f'i ye a ka Segal de ye ne wele k'u b'a fɛ ka ne ye sini ne ye rendez-vous d'u ma mais premier ministre ka ni a bɔgɔti tantɔ walima k'a bɔsi ta o bɛ jisuma ka aw koliji la non c'est déjà un acte à saluer baasi tɛ voilà ok waati na ko i dusu wulila cogo o cogo ou bien a kɛra cogo o cogo ni fɛn min fana kɛra ni ɲuman don i ka kan k'o fɔ n'ale y'a mɛn a ko ko bon fɛn in ka jɔn c'est déjà un acte à saluer ça ne suffit pas mais c'est un acte à saluer donc nin ko in ko conseil ka kɛlɛ don wa tellement Mamudu Diko dɔrɔn de ka kɛlɛ don au conseil ka kɛlɛ don wa Mamudu Diko ka kɛlɛ don mais avec tout le respect que je vous dois mon fils au conseil ka kɛlɛ don Mamudu Diko ka kɛlɛ don ça veut dire quoi au kɔrɔ ye RFA yala aw ye ɲɔgɔn y'a ko da la fɔlɔ kunnafoni sɛbɛn dɔw y'a yira k'a fɔ ko kabini Mamudu Diko bɔra mission bons office la ko o de la a ye mankan caya ni mankan mɛn wa kabini ne bɔra la i delila ka ne mankan mɛn ne kumana wa ne bɔra mission bons office la cogo min na aw b'a dɔn wa allez-y poser la question au premier ministre mɔgɔw bɛ kuma de fɔ min ka d'u ye u ka taa question poser premier ministre kun ne bɔra la cogo di arrêtez premier ministre ye arrêté de kɛ ka ne k'a ye ka bons office fɔ a ka politique déclaration de politique générale la DPG la député k'a voté c'est une loi de la République ne papier m'a dit ne ma ko n bɔra la o personne ne m'a envoyé un papier pour dire que a baara banna i bɔra la non ne bɔra parce que ne yɛrɛ fɛ ne bɛ ko in faamu ne ka conception ani ne ka vision nin ko in na ani ninnu ka démarche an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu minnu ko an ka marifa ta an ka t'u bɛɛ faa k'u ban bon moi ça ce n'est pas clair dans ma tête comme il aime le dire voilà tout est clair dans leur tête mais dans ma tête o ma clair parce que Isa ka ɲininkali laban ne ka ɲininkali laban ka ɲɛsin an fa ma an b'a dɔn k'a fɔ o dogolen tɛ Mali si la k'a fɔ ko ale ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita masuruna mɔgɔba ye a nɔgɔman tun tɛ ale ka wuli ka yɛlɛn kuluba walima sɛbɛnni kɔrɔ ka taa nin kuma da a terikɛ o tulo kan o dogolen tɛ maa la Mali kɔnɔ k'a fɔ k'ale ni Ibrahim Boubacar Keita ka di walima k'o t'u cogo la bilen de ni Ibrahim Boubacar Keita n teri don n jɛɲɔgɔn don an jɛra ko caman fana tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ a ye hɛrɛ caman kɛ a ye fɛn caman kɛ ne tɛna an sigi yan k'a fɔ ko a bɛ tan o samaya bɛ na t'o kɛ baasi tɛ ni ni hɔrɔn jɛra ne ye n yɛrɛ minɛ pour des raisons qui me sont propres ne ye n yɛrɛ minɛ baasi tɛ Usa Diko bi nin ko min filɛ nin ye aw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ yala don n'a nataw la i n'a fɔ aw ni premier ministre n k'a fɔ ministère de l'éducation nationale olu y'a ɲini k'a fɔ aw ka ɲɔgɔn ye ni o kama aw ma se ka wasa sɔrɔ o bɛɛ la aw ka dabali ye jumɛn ye walasa nin wale min ni a bɛ ka hakilina min bɛ ka taa ni k'a dansigi a la mais hakilina in ni ministère de l'éducation o ye jɔnni ka ministère de l'éducation ye IBK ka ministère tɛ Boubaye ka ministère tɛ c'est un ministère du peuple malien ils sont au service du peuple malien il faut que o ka faamu c'est-à-dire que ko in tɛ c'est pas le contraire ayi olu de bɛ jamana ka baara la olu de bɛ jamana servi min bɛ di an ka an denw ma k'u kalan k'u bilasira k'u kɛ maaw ye sini o man kan ka dogo an na o on parle de confidentialité ici voilà pourquoi pour quelle raison
au beau Fobona. Parce que tout simplement, ils ont réussi à distraire le peuple. Voilà. Ayo eme ni fana o kɔfɛ tuguni ni wale min na a don togo ani a tɔgɔ i n'a fɔ ASC min fɔlen filɛ nin ye yala don n'a nataw la ni bayɛlɛma wɛrɛ nana don a la i n'a fɔ a ka don cogo wɛrɛ la aw na se ka o kow bɛɛ lajɛlen contrôler. Non, anw tɛ yan, nous ne sommes pas les inspecteurs patentés ni la sentinelle éternelle. Ayi, mɔgɔ i bɛ waati min kɔnɔ ani bɛ lahalaya min kɔnɔ i bɛ se ka min k'o la i b'o kɛ i b'o kɛ jamana éducation c'est sérieux nin fɛn ni mɔgɔw bɛ k'a banaliser c'est le fondement, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est le lendemain. Sini ma jamana in ka kan ka kɛ min ye o mɔgɔw de filɛ nin ye. Donc jamana ma kan k'i sigi ka carte blanche di ninnu ma anw yɛrɛ denw min bɛ inculquer u kunkolo la an t'a dɔn parce que ni ne bɔra nin kan lahalaya min na o ye ko min ye ala yɛrɛ ka ko de don pour dire que mɔgɔw fana bɛ dans l'enseignement tu restes encore digne minnu fana u ka jamana ka b'u bolo u ka hɔrɔnya ka b'u bolo u danbe ka b'u bolo u b'a dɔn nin tabiya ninnu t'an ta ye a dun mɛ filɛ nin ye a bɛna ka dun a bɛ ka dun nin ko in na olu y'o dɔn o de y'a kɛ u bɔra n'a ye o ne y'a f'i ye cogo min na ne ma taa Segu mɔgɔ si ma ne ye atelier la Segu ko ne bɔra n'u ka fɛn ye n tɛna se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fana ka kɛ jinɛ ye ka don ko in kɔnɔ ye mɔgɔw de y'a ta ka di ma baro bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la nka hali bi n b'a fɛ ka pereperelatigɛ min ni ka o lasɔrɔ o ye aw ka nin ɲɔgɔn ye ninnu minnu bolodalen filɛ a kɛra ministère de l'éducation nationale a kɛra premier ministre yɛrɛ ye o n'a ye ɲɔgɔn ye nin ko in kunna ni déjà bɛnkanw sɛbɛnna i n'a fɔ ni groupe pivot ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ nafolo ko na ye a ko la a b'a la ni o nafolo ko minnu filɛ nin ye k'a fɔ ko gouvernement ye o dɔw minɛ ka ban walima o minɛ ni ko bɛ u kɔnɔ o kama u tɛna sɔn ka a ko bɔ yen o cogonin na aw bɛna dabali jumɛn tigɛ. bon nin ko in kɔni déjà u ye acte fɔlɔ min kɛ ka ko in jɔ o ye fɛn ye c'est un acte à saluer n'a kulela n'u ko bon n'o don an ka nin jɔ pour que an ka ɲɔgɔn faamu fɔlɔ o yɛrɛ ye fɛnba ye o ye koba ye anw ka hakɛ ye min ye c'est d'informer l'opinion malienne d'abord jamanadenw ko min bɛ sen na nin ko in tɛ kulekan dama ye parce que u bɛna kuma caman fɔ ne b'a kalama u y'a daminɛ fana u ye fɛn caman fɔ Diko ma moi avec nin ko in na il est amer puisque il y a ceci il y a cela a fɔra i n'a fɔ k'a fɔ ko sogo kumu kɔgɔla voilà bon ni a ye nin sɔrɔ sisan a ye nin kɛ dalilu ye a bɛ bɔ n'a ye a b'a kɛ tan non moi j'ai tout écouté mais ça là o bɛ ne ton cogo la o tɛ foyi bɔ ne ka conviction na parce que o fɔli ma daminɛ bi o baasi tɛ mais maa wɛrɛ minnu n'an bɛ ka kibaruyaw sɔrɔ ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kuma dɔw la n'i kɛra maa ɲɛmaa ye a bɛ ka ca Ala fɛ maaw bɛ k'i kɔfɛ i tɛ se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw ye kibaruya dɔw carin k'a fɔ ko juma nata ko mɔgɔw ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan o tuma na bɛɛ ka taa juma misiri la hali minnu tɛ taa juma n'a ka kɔrɔ ko ka wuli ko wale min kɛ ten filɛ nin ye o tuma na ni juma jiginna ko ka jigin bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ yala i y'o kibaruya mɛn wa. mɔgɔw ye ne wele k'a fɔ ɲɛna WhatsApp kan ne y'a mɛn komi i yɛrɛ y'a mɛn cogo min n t'a fɔbagaw dɔn n'u ma ja a la an m'a kuma fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɔ de ye n wele k'a fɔ ɲɛna ko a y'a ye ko ne photo de bɛ yen kumakan in b'o dugu ma ayiwa ko minnu y'a kɛ u bɛ se k'a kɛ n'u yɛrɛ tɔgɔ ye n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma yamaruya di mɔgɔ la. i ma wele kɛ fɔlɔ. n ma wele kɛ n ye wele kɛ min na ni n balola ni Ala sɔnna o ye dimanche ye dimanche in fana n bɛ taa yɔrɔ min o ye palais de la culture ye. mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan ye dɛ. voilà an bɛ mɔgɔw wele kibaruya min bɛ yen k'o f'u ɲɛna comportement ni attitude min n'an b'a fɛ mɔgɔw ka k'a la yɛrɛminɛ ni ka ko in kɛ ni responsabilité k'o fɔ mɔgɔw ye pour que ko in kana purukutu an b'a fɛ k'o de kɛ dimanche don ni Ala sɔnna mais min ye weleli min filɛ nin ye k'o fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ nin kalama n tɛ a dɔn a bɔra yɔrɔ min a source n t'a foyi don a la.
voilà n t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la. Oustaz Dicko waati sɛbɛkɔrɔ kuruna kosɛbɛ o n'a ta bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ da sera a ma kuma dɔw la n'a fɔra bi ko nin kɛra sababu ye e ka bɔ ka i da don jamana kunkanko la walima i ka ye a ko dɔw la a bɛ mɔgɔw labila k'a fɔ kuma dɔ sera walima i ye fɛn dɔ minɛ i bɛ base min kan i y'o jɛya k'a fɔ o fɛn tɛ nin ye yala kari nata in maa minnu n'a bɛ n'olu wele olu ye maa sugu jumɛnw ye ani yala marabaaw b'a la i n'a fɔ ministère mɔgɔw bɛ a la. an kɔni bɛ bɛɛ de wele nka kɛrɛnkɛrɛnyala an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw wele ka leaderw wele k'u sigi kuma don an hakili la nin ko in bɛ cogo min na a ka ɲi anw ka kuma ɲɔgɔn fɛ. Et puis a ka ɲi message dɔ ka bɔ anw fɛ ka ɲɛsin opinion ma o b'a to ko in a tɛ déraper voilà parce que n'o ma kɛ e filɛ nin ye k'a fɔ sisan weleli dɔ kɛra ne t'o kalama. ne y'o ye an y'o ye WhatsApp kan. bon fɛn wɛrɛw bɛ se ka kɛ n tɛ min kalama pression min bɛ ne yɛrɛ kan n b'a dɔn mais adamaden n'i ye responsable ye ko min ka gɛlɛn i b'o de gérer. Voilà. Min ka gɛlɛn o ye nin ye parce que bi ne ka bɔ ka kuma ne b'a dɔn a bɛ interpréter a bɛ fɔ tan a bɛ fɔ tan a bɛ fɔ tan mais ni n sera n'o ɲɛ a ni n kumana u bɛ n'a fɔ tan moi je suis responsable min bɛ jɔ ala de ɲɛkɔrɔ sini a ka ɲininka sanni mɔgɔw bɛ ne ɲininka siga t'a la donc moi toutes les autres considérations là o tɛ n ka problème. Basi tɛ Oustaz Dicko kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye nin kumakan damadɔ minnu n'an da selen filɛ a ma nin ye n'o bɛ tali kɛ an ka jamana lakanako jamana fana nin wale min yera k'a fɔ bɔ kɛra a kalama n'a y'a sɛbɛkɔrɔ kɔn kosɛbɛ o tɛmɛnen ko ka bɔ yen bi welekan jumɛn b'e fɛ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma i da sera ma ko mara kɛcogo man ɲi nin mara kɛcogo min man ɲi yala e bɛ se ka mun fɔ. mara kɛcogo man ɲi ne y'o kuma in fɔ sanni élection ka kɛ o y'a sɔrɔ n y'a fɔ a bɛ kalo 6 wa kalo 7 bɔ n y'a fɔ n bɔra min bɛ n kɔnɔ n y'a fɔ a fɔlen kɔrɔ kɔ ne ye n daminɛ fɛnw bɛ yen o tɛ ne ka rôle ye mɔgɔ wɛrɛw de n'o kɛli ka kan parce que n'i bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka rôle de don bɛɛ n'i ka kɛcogo don il y a des luttes politiques des revendications politiques qui appartiennent aux états-majors politiques olu ka ko de don élection ɲɛna a ma ɲɛ a kɛra a ma kɛ président do président tɛ o tɛ anw ka ko ye o y'olu de ta ye ko ne ma n da don foyi la ne ye n daminɛ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ne ɲininka a Dicko o kuma e tɛ kuma a tɛ fɛn fɔ jamana kɛra ta o dun tɛ ka fɛn fɔ mɔgɔw wulila yɛrɛ ka taa an sɛgɛrɛ i tɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn ne ye n makun ni ne tɛ se ka n makun nin kan parce que ni responsabilité min don ne b'a dɔn ne bɛ ɲininka nin na sini ni ma kuma o de y'a to n kumana n bɛ kuma n ka kan ka fɛn o fɛn kɛ n b'o kɛ quoi que ça peut coûter je l'assume. ok voilà kumakuncɛ kuma kuncɛ kuma o ye ka dugawu kɛ ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala de bɛ se anw ka jamana in bɛ lɔnbɔlanba ni lahalaya minnu na ala ka jamana basigi ya masha Allah ala ka jamana basigi hɛrɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ o ye bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ de ye ala ka hɛrɛ d'an ma ya masha Allah fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ bi ɲɔgɔn fa ni joli bɔn ni hakɛ min bɛ ka tiɲɛ kuranna hafizow ni kalanbaw ni maa wɛrɛw maa minnu b'a faga n'u m'a min u m'a bɔn o min bɛ kɛ jamana in kɔnɔ ye o min yan o kɔrɔ ye quotidiennement don o don an ka kan ka ala deli k'a ɲini ala fɛ o balawu ala ka jamana in kisi a ma ala ka jamana in kisi a ma ya masha Allah ala ka jamana in kisi a ma amin ya rabbi ala ka an ka jamana basigi amin ya Allah ka sabati amin ka hɛrɛ caya amin ya Allah a yɛrɛ ni cɛ ani baraji an b'i fo a diyara n ye a bonyana ma an b'i fo vraiment merci bien a diyara n ye an b'i fana fo k'i wele ka na ka wele lamɛn an b'i fo an bɛ an lajɛbaaw n'an lamɛnbagaw fo Isa Kaba Sidibe an ka foli belebele bɛ di i ma Yusuf Kulubali Bako an ka foli bɛ a ye an b'aw hakili lajigin k'a fɔ aw tulo bɛ nin waati na foroba baro tako fɔlɔ la min ni a ye Alhaji Oustaz Mahamu Dicko ne ka ale bisimila a ye walawalaliw kɛ i k'a dɔn barodakun min na o kɛra min bɛ tali kɛ lakanabaliya min man ka jamana kɔnɔ bi a y'i da se o ma o tɛmɛnen ko ka bɔ yen waati laban in na a y'i da se fana fɛn ma fɛn min ni o bɛ tali kɛ gɔrijigɛniya ko o kumana o jateminɛ minnu ni o yera an y'an da se nin bɛɛ lajɛlen ma an ka foli belebele bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma aw kun ka ca kosɛbɛ k'an lajɛ Renouveau Télé kan ani k'an lamɛn Renouveau FM ale kan radio ɲɛlɛ ni radio Maradɛmɛ Juila o kumana an b'a fɔ aw
aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a tarata wɛrɛ nka hakilila jiginna o ye nɛgɛ ɲɛ 20 sanga 30 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 o kumana tako fɔlɔ o de kɔni kun ye nin ye aw ni ce an bɛ aw fo wasalam